नाज़रीन, आप सुन रहे हैं मस्जिद अल-अक़सा से फजर की अज़ान। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد قرة عيني بك يا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن قرة عيني بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. حي على اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة خير من النوم. لا إله إلا الله. बेशक नमाज नींद से बेहतर है। لا إله إلا الله. बेशक नमाज नींद से बेहतर है। माशाअल्लाह। الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله يا محمد محمد رسول رسول الله. الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا الله. لا
ولا غفلتك. नाज़रीन, आप देख रहे हैं मस्जिद अल-अक़सा के बैरूनी मनाजिर, जो कि फजर 5 नवंबर फजर को स्टार्ट किए गए हैं لا إله संडे إلا को। الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة ये والفضيلة मस्जिद والدرجة अल-अक़सा العالية के والرفيعة. وابعث اللهم बाहर के जो पिलर हैं वो है, إنك لا تخلف الميعاد. नज़र आ रहे हैं। اللهم ارحمنا وسامحنا ये وتوبنا وعافنا. बैरूनी मनाजिर اللهم मस्जिद اجعل अल-अक़सा صباحنا صباح الصالحين وقلوبنا قلوب الخاشعين وتب علينا وعلى جميع العصاة والمذنبين من أمة محمد أجمعين ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك منك अल्लाह पाक وحدك से لا दुआ है شريك कि لك لا إله إلا أنت सबको ولك الحمد ولك इस الشكر. मस्जिद में اللهم إنا أصبحنا من नमाज كل पढ़ने की نعمة तौफीक अता وعافية वستر फरमाए। فأتمم علينا हमारी भी ربنا आरज़ू है कि عافيتك وسترك मस्जिद في अल-अक़सा الدنيا में والآخرة. اللهم भी أحفظ जाके ما नमाज أحصانا पढ़े। من كيد الكائدين ومن عبث सुभान الغافلين अल्लाह व ومن बिहम्दिही مكر सुभान الماكرين अल्लाह ومن अज़ीम। غدर الغادرين. اللهم آمين. तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये अज़ान अच्छी लगी होगी। अगर अज़ान अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में लगा बिल का बटन वो भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। अपना ख्याल रखिए, जाते जाते कमेंट सेक्शन में अच्छा से कमेंट्स करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।